Salam alaikum, Bouba Fane. Donc, à bord, quand les vidéos inke, kapma, segu tungaraga minelka. Kakla kapma, quand il y a interpellation, le comédien Kanté, mon frère. Ma yini bella jelen fait. Aka vidéo partagée. Parce que tiens d'au bé, non, faut, orika fond malikola. Moko kado. Niroina. Communicat tribunal moko. Mbaufu. Progrès Touré, il boraga ira malien bella. Qui a baraté moko koué, qui a baraté opposition koué, qui a baraté fanga koué. Mais procureur Touré, il y a baraté nyogo marco, mangara, tungara, tribunal présenti. Nga foli bawi de, charia de beshiki bamako, charia te seka gouchi malidien do kan, kam malidien do to. Donc, wa pression monte, kaka chegou bla, benyena. Ama songa bouwa fane blade, ama songa Omar Mariko blade, ambe anga dozita. An bɛɛ y'an ka dosi ta Segu Tunkara ye kuma minnu fɔ Mali bɛɛ cɛ tɛ se k'a fɔ a ye kumaw fɔ kɔfɛ a yɛrɛ bɛ a fɔnɔ a tila k'a fɔnɔ dun donc a bɛ ka Mali jolidenw tarake ne yɛrɛ ka seerew Kante kɔni ko k'a muso don Kante bɛ k'a répond mais ne bɛ kɔfɛ u ne ta Mali joliden ye min da ne kan u m'a da cɛ kan mais u ne jara u kɛra ne seeri mondialiw ye donc a ka baara n y'o de fɔ n'a ye ne buwa fana yɛrɛ minɛ ne furama sharia ne minena atini toro mais ka binga ngata nga dani nga fon kari la derrière fa ore intoro bon ne tate se jiji ma foka djien parce que quand il rêve d'être le chef suprême de la magistrature il était jiji doya ne ta doya de ne ka boya be mali jiji be orali simi na o jay ne blagataka fo andra buwan kasola ne ka boya be jiji ora parce que ne ba do ni ndaga me nyona ni ndaga me nyona de mo si se buwa ne daga na ne dale no fengle na we ala ko ani ngania ni ngania kan ala ba benya Segu Tunkara ngania mai bi Segu Tunkara ngania mai sini ne te konta mo ka kasola dona de Segu Tunkara ngania mai ne ka kasola don folo Segu Tunkara de video ke ka digo na no fe mo mamu digo nga foli ba bi akran fa ebi ku konna surugu na ne ja bi Segu ne bi se ka plainte do ga parce que ye galon ka ko ne terroriste ka son de terroriste ne bi se kan to nga avocat bla be plainte do kan kan to yanga plainte do kan ne bi se ko ke ye galon ka video be mbula amena ko ye terroriste ye mo chou pour que olu ka plainte do kan ne ka ta kasola olu kana dabla neni abina nga minella Segu Tunkara kle ne bora ka video ke ibe ka kle ko ibe ka ro ka un kuma mun fanga kasola doni Segu dabala anga kasola doni sabana nenu Omar Mariko mineli Segu Tunkara video ke ka appuyer fanga mine fo an ka minɛ bi tour seri yɛrɛ ma bɛɛ dɔgɔya i ye galon ta ka da bɛɛ la i ye sɔrɔsiw y'olu neni u y'u bɔ hali hɔrɔnya la k'u kɛ ɲɛmɔgɔdenw ye i da ye sɔrɔsiw bɔ Asimi ninnu bɔ hɔrɔnya la k'u kɛ ɲɛmɔgɔdenw ye an bɛna lajɛ de Asimi ni sariya yɛrɛ bɛ Mali la ni Sadio Kamara an bɛna lajɛ de ni sariya yɛrɛ bɛ Mali la Moro Kone an bɛna lajɛ ni sariya yɛrɛ bɛ Mali la Colonel Wage amina lajɛ ni sariya yɛrɛ bɛ Mali la ne bɛ profiter k'a fɔ aw ɲɛna sɔrɔsiw Segu de ye galon tigɛ aw ye Sarafu a ye video partage groupe bɛɛ kɔnɔ Segu ye galon tigɛ aw ye ko ne Bouba Fane ko tubabu kelen don ka ne san ni ni kuranɛ cɛ ne ma tubabu ka 1 euro sɔrɔ ne bɛ k'aw kɛlɛ n ka conviction de kan parce que aw bagara ma a taara an ka so da kari galon kan ka taa n ba gosi galon kan parce que n ko aw ma ko embargo min bɛna le k'a tɛ jamana arranger k'an ka bɛn ko la mɔgɔ bɛ kule kan ka bɛn ko la ne bolo tigi kun tɛ mérité o la ni mɔgɔ ko Bouba hen bila i egirilen don awɔ ni mɔgɔ ye egiri olu le ni egiriw ni ala cɛ tɛ tubabu ka baara la ne tɛ tubabu ka baara la ma sɔn ka kɛ tubabu ka baara la ni kuranɛ den 7 cɛ wa tubabu ma 1 yɔrɔ ne ma ne ni ala ni kira cɛ tubabu ma 1 yɔrɔ ne ma mais militaire ni ne ye tiɲɛ ne a ti protéger li kɛ tiɲɛ de bi laban donc Segu Tunkara laban ina Segu Tunkara bɔra ka video kɛ ko ka Harazbachi minɛ bɛɛ ka video partager groupe bɛɛ kɔnɔ Segu Tunkara bɔra ko ka Harazbachi don kaso la tout récemment dɔrɔn Segu Tunkara mɔgɔ taara kaso la tout dernièrement Harazbachi ka minɛlu tout dernièrement Segu Tunkara ye encouragé kɛ ko ka bɛɛ don kaso la alors que Segu Tunkara ye kuma min b'i da Mali kɔnɔ mɔgɔ si m'a bɔ Segu Tunkara ye kuma min bɔ a da sɔrɔsiw ma bi laya minnu tɛ sɔrɔsiw fɛ Sarafu mɔgɔ si m'a bɔ grande sœur Safiatou nga foli babi grande sœur Safi donc Moussa Touré a vidéo bla groupe bɛɛ kɔnɔ donc procureur Touré il a avenir bɛ ɲɛma dɛ avenir de b'i la avenir ba de b'i la procureur Touré n y'o de fɔ
i bɛ se ka kɛ procureur Touré e bɛ se ka kɛ wallahi sini Mali Cour suprême président Touré avenir b'i la dɛ Touré sini fanga do fanga tɛ Touré e bɛ se ka kɛ Mali ministre de la justice ye Touré parce que bi bɛɛ bɛ k'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ k'a dɔn o diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen Segu ma deli ka min dɔgɔya Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ma tɛ yen Segu ma deli ka min dɔgɔya bi ani bɛ hakilina na a b'i tanu sini n'ani ma kɛ hakilina kelen kɔnɔ a bɛ bɔ k'i da lɛfɛ k'a mɔgɔ tɛ yen Segu ma min dɔgɔya Mali la Segu ma min dɔgɔya Mali la Segu ka jugu ni Mali joliden Touré Touré Segu ka jugu ni muso ye dɛ Segu ka jugu ni muso ye Mali jolidenw bilahi ka jugu ni Segu ka jugu ni Mali jolidenw ye Touré Segu ka jugu ni Mali jolidenw ye ni ala cɛ Segu ye bombe explosive de explosive ali tout récemment même pas 3 semaines a bɔra ka sɔrɔsiw dɔgɔya donc Touré avenir b'i ɲɛma parce que ne kɔni b'a dɔn i filɛ nin yɔrɔ min na bi ali mɔgɔ minnu tɛ fanga fɛ olu tɛ se k'i dɔgɔya bilen parce que i ma mɔgɔ si protéger i ma mɔgɔ si protéger parce que Amara Bacili ka cas tigiri ka mɔgɔw taara plainte bɔ ne yɛrɛ fa Sumelu Boué Maïga ala ka ɲin'a la tonton Cɛgum taara plainte bɔ retiré Amara Bacili ka cas la mais Segu Tunkara ye min fɔ Videoman si m'a fɔ Mali bɛɛ Videoman si m'a fɔ Mali bɛɛ a yɛrɛ ko justice système Mali la a ko ko justice système Mali la a ko ko justice système Mali la donc Kɔrɔ Touré ni sɔrɔsiw taara ka t'i deli a libéré a kɛ tan a bɔra tan i ka cybercriminalité bɛɛ tiɲɛna dɛ n'i ye Segu bila à l'instant T 3 jours kɔnɔ ka Segu minɛ 3 jours 72 heures k'a libéré wallahi cybercriminalité li ti tiɲɛna Mali la ne Bouba Fana de diɲɛnatigɛ la ne de ye nin don in duwawu minɛ cybercriminalité ka kɛ Mali la ne yɛrɛ taara kaso la à cause de Facebook 3 fois parce que ne ko faneni baneni tɛ ne fɛla ye je me suis donné je me suis sacrifié k'a sɔn a kaso ma ka sɔn ka taga donc mɔgɔ si ma wusa kaso ma mɔgɔ si ne ma deli ka mɔgɔ ma deli ka Bouba Fana minɛ k'a ye zonya kɛ mɔgɔ ma deli k'a minɛ ko n binna musomanin dɔ kan foyi mais n bɛ kɛlɛ dɔ de kɔnɔ faneni baneni ni lebuli a mani ne nin ye lebuli mani ne ka mɔgɔ lebu ne ka baara tɛ dɛ Touré ni Assimi y'i wele hali y'a ɲɛkili bɔ a fɔ Assimi ye fanga bɛ ban Touré il faut préférer même démissionner i ka bonya b'o kɔnɔ dɛ fanga in banna ka ban transition kɔni u mɛnnen ba a tɛna tɛmɛ san kelen ni kɔ kan u yɛrɛ b'i bonya ne kan Assimi yɛrɛ ko il faut que fanga de ka sigi Assimi Segu ye min da e kan ne Bouba Fana m'a da e kan dɛ Assimi ne b'a f'i ma k'i incompétent incapable olu tɛ kaso la don ni kuma ye président i b'a juger a ka bilan na mais ne ma deli k'i dɔgɔya ne ma deli k'a f'i ma kuma min yɛrɛ hali san 100 i mɔdenw a bɛ se ka jeu u b'a lamɛn ne ma deli k'o kuma ninnu f'i ma dɛ ne ma deli k'o duguci kuma ninnu f'i ma dɛ ne ma deli k'o f'i ma dɛ Assimi bɛɛ ka vidéo partager donc Kɔrɔ Touré procureur Touré ne ka bonya bi yɔrɔ n'o de fɔ hali sini n'i ye ne minɛ ka ne Bouba don kaso la ne bɛ tiɲɛ de kɔ dɛ hali sini ni ne minɛna ko ne ye photographe ka ne don kaso la moi ne bɛ tiɲɛ de kɔ ne tɛ se ka bila juge yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ parce que ne ka lutte kun ye nin de quoi il faut que lebuli ka ban réseaux sociaux sanfɛ réseaux sociaux dabɔra an ka kuma ɲumanw de fɔ jamana bɛ jɔ kuma minnu kan an ka faneni baneni dabila an ka an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye activité ɲuman minnu kɛ ka diɲɛ dabali ban réseaux sociaux dabɔra de kama réseaux sociaux dabɔra de kama ka adamadenw dabali ban baara ɲuman sira ni message ɲuman dugu bɛ jɔ cogoya min na mais n'a taara kɛ duguci appartement y'an bolo duguci machine don dɛ Facebook ka jugu ni duguci machine ne sigilen filɛ faransi bɛ kuma kelen fɔ Mali bɛɛ u b'a ta dɔrɔn u b'a bila WhatsApp kɔnɔ radio yɛrɛ b'a zen n ka foli bɛ sadi mɔgɔw bɛɛ nin yɔrɔ la a bɛ hakili jigin Adama l'homme fidèle de Umar Mariko ka Umar Mariko minɛlen to yen a tun tɛ bɔ kaso b'a la yɛrɛ Adama sadi n ka foli ba bi ye Adama donc a bɛ hakili jigin Abubakar Kamara la n'a minɛna ɲɔgɔn fɛ hɔrɔn don chrétien hɔrɔn chrétien ye mɔgɔ ɲuman ye n ka foli bɛ Mali chrétien bɛɛ nin yɔrɔ la donc k'a fɔ k'a bɛ nin libéré tan Touré kana sɔn dɛ n'i ye Segu libéré 3 jours kɔnɔ bilahi ka cybercriminalité lutte tiɲɛna lutte in bɛɛ de tiɲɛna Touré kana libéré dɛ n'i ye Segu libéré cybercriminalité lutte bɛɛ tiɲɛna wa n'u ka mɔgɔw bɔra k'i neni k'i dɔgɔya ni min bɔra k'i neni k'i dɔgɔya i b'o minɛ i b'o k'a kɔnɔ ni min bɔra k'i dɔgɔya Touré k'i y'a minɛ i bɛɛ dun b'a dɔn i y'a minɛ tiɲɛ kan i b'o tigi yɛrɛ fɛnɛ minɛ k'o k'a kɔnɔ mɔgɔ si ma bon kaso ma mɔgɔ si voilà activiste foyi ma bon kaso ma je pense que après tout ça Mali bɛ se ka jɔ réconciliation sira kan après parce que fo nɔgɔ ka bɔ kow la de diɲɛ kɔnɔ Touré a ma digi nin na dɛ
ne ye minɛli fɛn ka taa kaso la min digira na dɔrɔn o taara n ka da kari k'an ba gosi u bɛ se ka convocation ci ma n kun bɛ taga bon bi fo ka taa n ka vie menacer dɔw mana wuli ko faransi bɛ buba kɔfɛ ne ni kuranɛ cɛ faransi tɛ ne kɔfɛ faransi n'est pas derrière moi hein ni ala ni kira cɛ wa faransi ka dɔrɔmɛ kelen ni kuranɛ cɛ m'a dun voilà hali ko ne bɔra ko 50 millions bɛ ka bɔ mali de la ka di ne ma koyi voilà o bɛ ka bɔ yɛrɛ ka mɔgɔw de bolo ne tɛ voilà faransi ne tɛ faransi ma dɔrɔmɛ di ne ma voilà mais ne bɛ tiɲɛ de kɔ ne ko fantanw bɛ ka tɔɲɔni min kɛ o de man ɲi mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ diya k'i ka ɲi ne bɛ ka min kɛ o dénonciation de dénonciation prévu bɛ ne ka dénonciation na ne bɔra ka kuma o kuma fɔ ne ni ala ni kira cɛ prévu b'a bɛɛ la ne bɔra ka fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye ko min kɛ n'a tigi taara ne tribunal la bi la n b'a prévu bɛɛ yira donc bɛɛ ni cɛ yɛrɛ ala ka hɛrɛ d'a ma bɛɛ ni cɛ yɛrɛ